सामुद्रिक झड़ मंथा समुद्र भितर अधिक बल गोटाई स्थलभाग अभिमुखे अग्रसर होउछि। आज संध्या किंबा राति रे आंध्र प्रदेश काकीनाडा निकटवर्ती अंचल स्थलभाग छुईबार पूर्वानुमान करा जायछि। मंथा को दृष्टि रखी यार मुकाबला पाई ओडिशा सरकार विशेषकर दक्षिण ओडिशार 8 जिला जेहेतु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। ए सब जिले में ओड्राफ एनडीआरएफ टीम को मुतयन करा विपदशंकुल अंचल लोकों को स्थानांतर करा जायछि। तेबे हम प्रतिनिधि दिगंबर जोड़ी होउछनि गंजाम आम सहित जानबा पाखरे कौन रही बर्तमान अपडेट। दिगंबर जानापी चाहिए ये बात्या मंथा को नहीं गोटे पटे पाणीपाग विभाग आकलन आज संध्या कि राति लैंडफॉल करपटे जदि देखा बात्या मंथा वर्तमान घंटा प्रति 15 किलोमीटर बेगर गति कर प्रभाव सेठी कौन वर्तमान आरंभ है? देखो आज जेहेतु रेड जोन रे अच्छी गंजाम ता सहित 8टी जो रही दक्षिण ओडिशार जो 8टी जिला से गंजाम रही गंजाम जिले में आप जानते पूर्व 2 दिन सरकारी छुट्टी घोषणा कर स्कूल एवं आज जेहेतु पुणी तो 2 दिन छुट्टी घोषणा कर 30 तारीख पर्यंत संपूर्ण स्कूल छुट्टी घोषणा कर जानवे गत काली जो मंथा को लेकिन प्रभाव किभଳି पड़िबो गंजाम जिले में ताकू नहीं आकलन कर आज गत राति तमाम वर्षा लगी रही आज जिते लैंडफॉल कर से समय वर्षार प्रकोप बढ़ आप जानते जदि पवन बेग वर्तमान मंथार 101 ରୁ 110 किलोमीटर पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि तो यार प्रभाव जो निश्चित दक्षिण ओडिशा प्रभाव पड़ो मात्र 10 ରୁ 20 किंबा 30 किलोमीटर बेग्रे जदि पवन बहब किंतु वर्षार प्रकोप जिते बढ़ धान क्षयक्षति हम तेणु किसी जहाँ पूर्व आप जिलापाल गंजाम जिलापाल जो सूचना देते जो जो बात्या आश्रय स्थल रही से गुड़ा सजा इवाक्यूएसन प्रक्रिया रे आपण जानते उपांत अंचल जो पात्रपुर ब्लॉक कह जगन्नाथ प्रसाद एभली जो ब्लॉक गुड़िक रही से ब्लॉक गुड़िक लोकों को स्थानांतरण प्रक्रिया गर्भवती महिला गुरुत्व दि जाए पात्रपुर ब्लॉक जो आदिवासी अध्युषित जिला जो ब्लॉक रही से अनेक ग्राम जो माने गर्भवती महिला ठार आरंभ कर जो मैंने रही उपांत अंचल से वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया अणा जाइए समस्त को थैतान कर गोटे पटे सुखिला खाद्य मौजूद अच्छी अन्य पटे दरकार पड़े रंधा खाद्य व्यवस्था कर सबुटी हाई अलर्ट जारी कर जो जीरो कैजुअलिटी कथा कह जीरो कैजुअलिटी उपर गुरुत्व देकी विभाग अधिकारी माने समस्त लगी पड़ते वर्तमान एनडीआरएफ टीम एवं ओड्राफ टीम जेहेतु गंजाम को 3 ओड्राफ टीम को दि जाए सहित अग्निशम बाहिनी सजग रही जदि वर्षा अत्याधिक हुए ताहले लैंडस्लाइडिंग प्रभाव पड़ो तेणु कंधमाल देखी जो गाड़ी चलाचल को बंद कर दारिंगबाड़ी रास्ता देखी जो गाड़ी चलाचल संपूर्ण बंद कर वर्तमान किसी ट्रेन बातिल कर जना पड़ी विशाखापट्टनम ब्रह्मपुर भुवनेश्वर देखी जो ट्रेन चलाचल कर बातिल कर वर्तमान गोटे हाई अलर्ट भितर गंजाम दक्षिण ओडिशा रही आसंता काली आज मध्याह्न जिते अपराह्न जिते पवन लैंडस्लाइडिंग पवन जदि बढ़ से समय एठारे वर्षार प्रकोप कि ही आकलन कर निश्चित आसंता काली आज मध्यरात्रि वर्षार प्रकोप बढ़ले किसी जगह भूस्खलन परिस्थिति आसो तेणु जिला प्रशासन एप्रति संपूर्ण नजर रखी अपेक्षा जे आज अपराह्न जिते मंथा काकीनाडा अंचल जो लैंडफॉल कर समय पवन बेग केते यार प्रभाव ओडिशा पर किभଳି पड़े सोनाली निहती दिगंबर अंपटे देखा गोपालपुर कथा देखा गोपालपुर गतकाली जो भाव में जिलापाल सूचना देते 3 दिन होटेल बंद रही जो मैंने आसी बाहर जो मैंने एवं किसी रही कि से पर्यटक जो मैंने कि वर्तमान पर्यंत होटेल रही से किसी सतर्क करा कि देखो जेहेतु गोपालपुर हूँ गोटे विश्वस्तरीय पर्यटन स्थली निश्चित अनेक देश विशेषकर पश्चिमबंग अधिक पर्यटक एठाक आसता समस्ते रही कि समस्त को निजे निज सुरक्षा कहुई अनेक पर्यटक जो मैंने बेलाभूमि बुलिया जाऊँ बारण कर गतकाली जो सकाल परिस्थिति जहाँ मध्याह्न समय जो पाग अनुकूल है समस्ते समुद्र बेलाभूमि को बुलिया जाते कि अपराह्न जिते समय आसला वर्षार प्रकोप जो आरंभ है संपूर्ण बेलाभूमि की बारण कर पर्यटक माने जी जो होटेल रही से रे कि निज सुरक्षा जेहेतु आप जानते जदि निज सुरक्षा ना अन्य कौन उपाय मिल न था जिते
ଅସୁବିଧା ପଡେ ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗତକାଲି ଯେଭଳି କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଦି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ବା ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କଠିନ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବଢିବ, ତାହେଲେ ଏ ଯୋଉ କଚ୍ଚା ଘର ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେଗୁଡିକର ଭାଙ୍ଗିବାର ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଯୋଉ ସେଲ୍ଟର ହଲ୍ ରହିଛି, ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗଞ୍ଜାମରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗା ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଯଦି ବା ଛୁଟି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଘର ଖୋଲିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ। ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଯଦି ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଥାକୁ ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ। ସୋନାଲି, তবে দিগম্বর আউ গোটে কথা জাঁয়া চাহিবা, দেখুন যেতবে বাত্যা আসে বা সেভଳି ভাবে গোটে বড় বর্ষার আকলন করা যায় পাণিপাগ বিভাগ পক্ষর, সেতবে আমি দেখু মার্কেটে কিভাবে ভাবে লোকଙ୍କର ভিড় হয়ে থাকে এবং আবশ্যক নথিলে মধ্য লোক মানে অনেক সময় জিনিসপত্র কিনিবা পাই মার্কেটে ভিড় লগাই থাকে। আজ সকালু সেটি সেভଳି কিছু চিত্র সামনাকু আসিছি কি? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଜାଗ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଜାଗ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ପରିବା କଥା କୁହାଯାଉ, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟରେ ଆଳୁକୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, କାହିଁକି ଆଳୁ ହିଁ ନଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବୋଧେ ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଳୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଘରେ ମହଜୁଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳା ବଜାରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମରେ ଉପୁଜିନି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଭାବ ରହିଛି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ବା ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ବଢିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଯଦି ବଢିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ପରିବାର ଦରଦାମ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପୁଜିନି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ଏବଂ ସବୁଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢେଇ ଦେଇଛି ଯେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଜମେ ବିଲରେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାର ଫସଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏ ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଓଡିଶା ଉପରେ ନ ପଡେ, ଯଦି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଯଦି ବଢେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହବ। ଯଦି ସମାନ ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ ସମୟକୁ କ୍ରପ୍ କଟିଂ ସମୟ ରହିଥାନ୍ତା, ଧାନ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହବ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲିନ୍ କୁହାଯାଉ 1999 ମହାବାତ୍ୟା, ତିତ୍ଲି, ହୁଡହୁଡ ଭଳି ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟା ଠିଆ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଚାପ ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇକି କିଭଳି ବର୍ଷା ପାଣି ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କାସନ ହବ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପବନ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢେ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ଧାନ ଫସଲ ରହିଛି ତାହା ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ଅନେକ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇକି ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ବଢିବ, କାକିନାଡାରେ ମନ୍ଥା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ। ସୋନାଲି।